Good day everyone. Naanata karon sa ato ang third story. Ang first story tell us that our Creator created man and woman in His own image. But because of the sin na nakumit ni Adam and Eve, they were banished dito sa Garden of Eden. And then, sin continued to flourish. Nidaghan na, nigamot sa mga kasing-kasing sa tao. Even Cain killed his brother Abel because of sin in his heart. So, nidaghan ang sin, ni katay-katay, ni gamot, hantod God decided to judge the world in its sinfulness by a flood. Mao na tong panahon ni Noah sa atong story. Number 2, after the flood, gi-repopulate sa world. Gi-repopulate sa mga tao na nabilin katong gipili ni God dito sa arka, ang pamilya ni Noah. And they started to repopulate the earth. And then, naagihapon ang sin, nakatanom sa kasing-kasing, nihinay-hinay na pud siya og creep in, nihinay-hinay na pud siya og grow, and they follow the pattern of Satan to be a god, to be equal with God. So, they build a tower. So, mao tong Babel. They built a city for themselves. Gusto nila musikat. They create a tower to reach out to heaven by their own effort, capacity, and knowledge, wisdom. Pero, gi-confuse sila sa Ginoo. That's why it's called Babel, because it means confusion with words, or dili na magkasinabtanay ang mga taga didto. And then, pero gi-create sa Ginoo ang mga nations, kay naay mga tao na pareha sila, magkasinabot sila sa word na ilahang ginastorya. So they stick together, and that created the nations. And ato ang story karon mga kaigsuunan, out from that nation na na-create, God chooses one person, Abraham. And He said to Abraham, chapter 12 of Genesis, ano siya, "Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on the earth will be blessed through you." So, gipili ni God ang isa ka tao sa ngalan ni Abraham, and then from that one person, He created a nation for Himself, where people na naa dito maoy dahilan na mabless ang mga tao sa tibuok kalibutan. And then, ang promise sa Ginoo na maging numerous as the stars in the heaven and sun in the seashore, ang mga descendant ni Abraham, pero wala siya anak. But God fulfilled His promise kay Abraham when He gave Isaac, their son, sa edad na 100 years old si Abraham. And one day, kung dako na si Abraham, gitest ni God si Abraham sa iyang faith. And He asked Abraham na dala sa Moriah si Isaac ug i-sacrifice sa akuha. And then early in the morning, nilakaw si Isaac ug si Abraham, dala ang firewood, dala ang tigsindi. And then along the way, ana si Isaac, "Father, naana ang firewood, naana ang knife, naana tong ready na tatanan. Unsa ato ang i-sacrifice?" Si Abraham nitubag kay Isaac, "God will provide a lamb para sa sacrifice." So naabot sila sa Mount Moriah, gi-prepare ni Abraham ang altar, gi-prepare niya tong mga firewood, and then gibound niya si Isaac og iyahang iak na i-offer. When he reached out sa iyahang knife, tanto na patayon na niya si Isaac, God stopped him. And then God provided a substitute para dili si Isaac ang mamatay. Nag-provide si God og substitute na lamb para in behalf ato kay Isaac ma-offer ang lamb. Mga kaigsuunan, unsa ang significance ani? Through the lineage ni Abraham, mugawas ang isa ka tao na maging substitute. Katong picture kay Isaac
na i-offer sila instead na mamatay si Isaac na atong substitute na ram, and gikan sa lineage ni Abraham diha mo gawas ang substitute for all of us. So sunod nato ang mga story mga kaigsunan, sundin ninyo kay hinay-hinay i-unfold sa tong story kung kinsa ang substitute para sa atoa, na instead kita ang mamatay na atong substitute para maluwas tang tanan. Kabalo na taan mga kaigsunan, that's why we are celebrating Christmas, is because of Jesus Christ, who will be the substitute for our sin. Na instead na kita ang mamatay, kita ang malayo sa Ginoo forever, gi-substitute niya iyang kaugalingon para maluwas ta mga kaigsunan. So, I invite you to paminawon pa ang uban ng mga stories nato hantod maabot dito 17 stories ni tanan, hinay-hinay ma-unfold para makita nato ang tibuok framework sa Bible, and nganong naa ni siyang story na ni. So ugma ang ato ang story is about how God called Moses para i-prepare ang iyang nation na gipili, ang Israel. So maayong adlaw, have a good day and a blessed day everyone.